Bonjour, سلسلة جديدة من تعلم اللغة الفرنسية عن طريق قصص سلسلة Elle était une fois. Il y avait une fois كان يا مكان. Bien. Une famille d'animaux. Une famille d'animaux. عائلة الحيوانات. Regardez les mots. Sympathique. Sympathique. ودود. محبوب. L'écureuil. L'écureuil. Babillard. Babillard, c'est quelqu'un qui aime bavarder. Sarsar. Tranquille, tranquille, bien calme, هادئ, le sommeil, du thé, الشاي, du foie, الكبد, l'os à moelle, نخاع العظم, et l'arranger, نظمة, كنقول قاد شي حاجة, artistement, بطريقة فنية, des feuilles de laitue, أوراق, une noisette, des dents aiguës, أسنان حادة. Il y avait une fois dans une petite maison au fond des bois une sympathique famille d'animaux. كان يا مكان في منزل صغير في عمق الغابة une sympathique famille d'animaux. Donc عائلة حيوانات محبوبة ودودة عجيبة. C'était mademoiselle Minette et monsieur Petit Chien, lapin brun, petit poussin, écureuil agile, tortue nonchalante et oiseau babillard. C'était mademoiselle Minette, الآنسة Minette et monsieur Petit Chien. كلب صغير, lapin brun, الأرنب الأسمر, petit poussin, الكتكوت الصغير, écureuil agile, اسمنا agile متحرك, ديناميك, كثير الحركة, tortue, سلحفاة اللامبالية, nonchalant, donc سميناهم درنا أسماء علم. donc et oiseau babillard, واحد الطير سميتو babillard لأنه كيغني بزاف, ترتار. Chacun avait sa petite armoire. كل واحد كانت عنده الماريو ديالو الخاص به. Sa chaise et son petit lit. كرسيه وسريره الصغير. Et il préparait le repas à tour de rôle. وكانوا يحضرون الوجبات بالأدوار كلها ودوره. كله ونوبته. Sur leur petit fourneau de cuisine. على نقول الفرن ديالهم ديال الكويزين, الفرن ديال الكويزين. tout allait bien, كله كان على ما يرام. quand il n'était question pour eux que de partager les jouets, كل شيء كان مزيان ملي كيكون فقط تقاسم الألعاب. de rester tranquille aux heures de sommeil, يبقوا هادئين في ساعات النوم. et de tenir la maison propre, يعني يحتفظوا أو يحافظ على المنزل نقي. bien. mais il ne pouvait pas s'étendre sur la nourriture. الحاجة اللي ما كيتفاهموا عليها هي ما كيتفاهموش على الأكل, على الطعام. اللي كيتفاهموا على تنظيم المنزل, كيتفاهموا على الألعاب, كيتفاهموا على النوم, إلا الأكل ما كيتفاهموش عليه, يوقع بيناتهم مشاكل, quelques problèmes. Quand mademoiselle Minette faisait la cuisine, ils avaient du lait, du thé de chat et des petits morceaux de foie sur leur assiette. عندما كانت تحضر مينيت الطبخ, كانت في المطبخ, كانت تطبخ, ils avaient du lait, كان عندهم الحليب, الشاي, شاي القط, et des petits morceaux, قطع صغيرة من الكبد sur leur assiette, على صحونهم أو على صحنهم. Petit chien trouvait le foie à son goût. وجد البتي شيان, الكلب الصغير سميتو بتي شيان, وجد الكبد, كنقولوا مذاق جيد, يعني راقه مذاقه. bien. mais les autres étaient malheureux, ولكن الآخرين كانوا حزينين, كانوا غير سعداء. et il n'aimait pas davantage les os à moelle. donc ما كانوش كيبغوا النخاع ديال العظام, المخ ديال العظام. il n'aimait pas davantage les os à moelle, كنقولوا anos, كنطقوا اس, ولكن الجمع كنقولوا des os à moelle. que petit chien leur servait à son tour. ملي كتجي النوبه هاد البوتي شيان كيطيب ليهم فقط, كيعطيهم فقط العظام.
المخ ديال العظام هما كيعجبهمش كيبقى فيهم الحال، ما كيعجبهمش الحال. كون لابان بغان فيكسي لو منو، كتجي النوبه ديال لابان بغان اللي كيحدد الوجبه. il a rangé artistement du feuille de laitue et des rondelles de carottes. كان كيقاد، كان كيستف بطريقه فنيه اوراق الخس ورونديل، دوك الدوائر ديال الجزر. مي وازو بابيار ايتي لو سول اي توشي، ولكن شكون كان كياكل فقط؟ هو الطير بابيار، هو الواحد كان كيتوش هادشي. Et encore celui-ci désirait-il surtout des graines et des vers. ولكن كان كيبغي الحبوب والدود، يعني كاين مشاكل ما كتفاهموش على الاكل. Tortue nonchalante mangeait bien les insectes de petits poussins, mais les œufs de fourmis étaient son vrai régal. Tortue nonchalante، واحد السلحفاة سميتها لا مبالية، mangeait bien les insectes، كانت تحب جيدا الحشرات de petits poussins، الحشرات ديال الكتكوت الصغير. mais les œufs كنقولوا بيوض، كنقول un œuf بيضة، des œufs un œuf كنطقوا f، des œufs ما كنطقوش f s، un os des os un bœuf des bœufs طور ثيران. était son vrai régal، وجبته الحقيقية المفضلة هما شنو هما؟ بيوض النمل. écureuil agile، دابا غيجي وقت السنجاب، voulait des noisettes et toujours des noisettes، كان كيبغي فقط البندق ولا شيء غير البندق. les autres qui n'avaient pas ses dents aiguës et ses fortes griffes، الاخرين اللي ما كانش عندهم اسنان ديالو الحاده والمخالب ديالو القويه، ne pouvaient pas en entamer une seule، ما كانوش كيقدروا يبداو واحد البندق، يعني قاص باش يهرسوها. et ils étaient tous affamés quand l'écureuil préparait les repas. et ils étaient tous affamés quand l'écureuil préparait les repas. كلهم كانوا جائعين، يبقون جائعين عندما يحضر السنجاب الوجبات. تتم la suite. des os، des os عظام، un os عظم، des œufs، des œufs بيوض، un œuf بيضة، embaillant، embaillant وهو يتثاءب، كنقول كيتثاءب كيفتح فمه ويبغي يشد النعاس. un avis، un avis رأي بها خبر. des adieux، des adieux touchants، كنقولوا وداعات كنقولوا مؤثرة. شو واحد مثلا كيتلاقى كيقول لك adieu au revoir، كيودعك وداع مؤثر. des adieux touchants. Finalement, tous comprirent qu'il fallait faire quelque chose. Ils se réunirent un soir devant un bon feu et parlèrent de leurs affaires. Finalement, أخيراً, tous comprirent qu'il fallait faire quelque chose. كل شيء فهموا أنه خاص دار شي حاجة، خاص لقاو الحل. Ils se réunirent un soir devant un bon feu. اجتمعوا ذات يوم أمام نار قوية. Bien. Ils parlèrent de leurs affaires. وبدأوا يتكلموا عن مشاكلهم أو قضاياهم. Je veux du lait et du foie au lieu d'insectes et de graines، dit mademoiselle Minette. Je veux du lait et du foie au lieu d'insectes et de graines، dit mademoiselle Minette. أريد الحليب والكبد بدل الحشرات والحبوب، قالت الآنسة مارينيت. Il me faut، dit monsieur Petit Chien, de la viande et des os tous les jours. Il me faut، dit monsieur Petit Chien, de la viande et des os tous les jours. Donc يخصني قال البيتي شيان اللحم والعظام كل يوم. À moi des noisettes des l'écureuil، je les trouverai bien tout seul. À moi بالنسبة لي des noisettes أحب البندق، قال السنجاب سأجدها لوحدي، كنمشي نقلب عليها ونلقاها بوحدي. des œufs de fourmis détombaillant la tortue، des œufs de fourmis détombaillant la tortue. donc بيوض النمل، قالت السلحفاة وهي تتثاءب، شدها النعاس يعني كسلان. هادشي سميناها nonchalante، اللامبالية. bien. de la laitue bien croquante، ajouta le lapin. de la laitue bien croquante، ajouta le lapin. أريد الخس المقرمش، أضاف الأرنب. des graines avec quelques vers et je serai chez moi، dit l'oiseau en rêvant. des graines avec quelques vers et je serai chez moi، dit l'oiseau en rêvant. حبوب مع بعض الديدان وسأكون في المنزل، يعني غنمشي للدار عندي. dit l'oiseau en rêvant، يقول الطائر، قال الطائر وهو يحلم. il faut être chacun chez soi، dit petit poussin. il faut être chacun chez soi، dit petit poussin. خاص كل واحد يكون في دارو. شكون اللي قالها؟ لو بيتي بوسان. مادام ما حنا ما تفاهميش كلها يطيب حاجه، يطيب داكشي اللي عجبو في دارو.
Et tout le monde fut de son avis. Aussi, le lendemain, au point du jour, ils préparèrent chacun leur petit sac et se firent des adieux touchants. Et tout le monde fut de son avis. يعني كل شيء دار بالرأي ديالو. كل غيمشي لدارو غيجمع ساكو غيمشي لدارو ما يبقاوش غيتفرحوا. Aussi le lendemain, النهار الموالي اليوم الموالي, au point du jour, بداية النهار, ils préparèrent chacun leur petit sac. حضر كل واحد حقيبته الصغيرة et se firent des adieux touchants. Et se firent des adieux touchants. Donc ودعوا بعضهم وداعا حارا وداعا مؤثرا. Donc Werner, histoire de bêtes. Donc حكايات حيوانات. باش تعرف واش فهمتي النص كاين واحد اللعبة هنا قال لك As-tu bien compris le texte? As-tu bien compris le texte? واش فهمتي النص مزيان؟ Dans le tableau ci-dessous في الجدول أسفله nous allons offrir à chaque animal plusieurs choses à manger. نعطوا لكل حيوان نهدوا ليه عدة أشياء لأكلها. Il y a une chose qu'elle n'aime pas laquelle. كاين واحد الحاجة ما كيبغيهاش أشنا هي؟ La chatte, القطة, le chien, الكلب, le lapin, الأرنب, l'oiseau, الطائر, le poussin, الكتكوت, la tortue, السلحفاة, l'écureuil, السنجاب. La chatte, du lait, الحليب, du foie, الكبد, de la salade, سلطة. شنو هي الحاجة اللي ما كتاكلهاش؟ De la salade. De la salade. Le chien, du foie, الكبد, des œufs de fourmis, des os à moelle. كبد, بيوض النمل, العظام, بيان نخاع العظام. شنو الحاجة اللي ما كياكلهاش؟ Des œufs de fourmis. نمشيو le lapin. De la salade, سلطة, des carottes, جزر, des os à moelle. شنو الحاجة اللي ما كياكلهاش؟ Des os à moelle. L'oiseau, الطائر, des graines, حبوب, du foie, الكبد, des vers d'Iden. Donc, du foie. La chose qu'il ne mange pas, c'est le foie. Bien. Le poussin, الكتكوت, des graines, حبوب, des vers d'Iden, des carottes, جزر. Ce sont les carottes qu'il n'aime pas manger. Bien. La tortue, سلحفاة, des œufs de fourmis, بيوض النمل, des insectes, حشرات, des noisettes, بندق. Donc شنو هي الحاجة اللي ما كياكلهاش؟ des noisettes, البندق. l'écureuil, سنجاب. du lait, الحليب. des noisettes. شنو الحاجة اللي ما كياكلهاش ما كيشربهاش؟ du lait, الحليب. إلى هنا كينتهي الفيديو. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.